हे जे विषय आसा श्रवण बर्वे जो आसा तो वालपयचो भुरगो, माझो एक प्रश्न आसा सरकाराक, हो जो भुरगो आसा हो गोंयकार म्हणून कित्याक तुमी तेका हे करिना, न्याय दिना? कित्याक सध्या गोंयकार जे आसा ते कमी जाल्ले आसा आनी समज हो मारवाडी ओडिसा आसपाचो तर काय तेका न्याय मेळपाचो का चड मतां आसा म्हणून? सो हे जे आमचे ही जी स्थिती आसा गोंयकारांची जी स्थिती आसा की आमी आतां हे जाल्ले आसा एक्सटिंक्ट म्हणटा न्हू, खंयचोय एक पशु आसता न्हू तो एक्सटिंक्ट जाता आनी मागीर गायब जाता पळय, तशी आमची दशा जाल्ली आसा गोंयकारांची। एक्सटिंक्ट जालो तसो एक्सटिंक्ट जावपाचो आसा। माझे आयज थ्रू दीस प्लॅटफॉर्म हांव यूथ विंगाचो व्हायस प्रेसिडेंट आसतना आमचे जे गोंयचे यूथ आसा तेचे संरक्षण आणि सेफ्टी खातीर आज हे इश्यू आमी घेतला। त्यांची जी सेफ्टी आसा धोक्यात आसा। कोणी येता आणि आमच्या भुरग्यांक मारून वयता, कोणी येता आणि आमकां थ्रेटन करता घरान। एक तुम्ही पळया, एक डिपार्टमेंट आसता आणि त्याची सर्विसीस आसता, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जे आसा, समज उदकाचे कितें जाल्यार थंय वयतले लोक। जेन्ना आमचे कडेन कितें घडटा, क्रायम घडटा, आमी खंय वयतले? हो डिपार्टमेंट जे आसा पुलीस डिपार्टमेंट तो अक्षरशः फेल जाल्लो आसा। तेजो स्तर आसा तो सामको सकयल देंवल्लो आसा। पूण हेतून एक प्रश्न आसा, हो फेल जाला त्यांच्या आपल्या हेका लागून जाला का पॉलिटिकल इंटरफियरन्साक लागून जाला? हे आमी गोंयकार असिस्ट करूंक जाय। ही जी फुडली सरकार आमची चलतली आणि आमी फुडली जी पावलां घालतले तेन्ना आमी हेजे करेक्शन करतले। पुलीस डिपार्टमेंटाक काम करपाक मेळटलो विदाउट एनी इंटरफियरन्स, विथ ट्रान्सपेरन्सी, का हे इंटरफियरन्स कंटिन्यूस आसतले? दुसरो म्हणजे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ते आमचे हे आसा, होम मिनिस्टर सुद्धा आसा। होम मिनिस्टर असताना तुमची ही जबाबदारी आसा की गोंयचो भुरगो आपल्या घरा दाराकडे हे जाता, मारलो जाता आणि तुम्ही कितें करता? प्रश्न हे आसा, तुमच्याकडे ती हे ना, तुमच्याकडे पावर ना की तुम्ही तेका हे करू शकता, टॅप करू शकता कोण क्रिमिनल्स आसा ते, आणि हे क्रिमिनल्साक हे जावंक जाय, शिस्त जावंक जाय, हे काम तुमचे ना? ही कसली सरकार आसा आमची भाजपाची? आमचे गोंयकार हो पळय आमचो बर्वे, हो बर्वे हो दुसरो न्हू, परप्रांती न्हू, आमचो भुरगो मेला, फाशी घेऊन मारून दिला तेका। ही एक लहान गोष्ट न्हू, ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आसा। आमचो सेक्युरिटीचो इश्यू आसा, आमची सेक्युरिटीचो इश्यू आसा आणि ह्या इश्यू कसोच सोडूंक जायना। ज्या मेरेन म्हणटा न्हू जस्टिस फॉर बर्वे हो मेळोंकूच जाय, त्या भुरग्याक तेजे फॅमिलीक न्याय तो मेळोंकूच जाय। मुख्यमंत्रीच्या फॅमिलीक समज कोणी टिका सुद्धा केली तर मुख्यमंत्री इतलो जाता, रागार जाता। आयज खंयच्या सर्वसामान्याच्या घरातलो भुरगो मारून गेलो आणि मुख्यमंत्री उठना, तर तुमचेकडे तुमचो न्याय सेपरेट आणि दुसऱ्यांचे जे सर्वसामान्य गोंयकार आसात तेंका न्याय सेपरेट। हो सरकार कसलो? हे प्रश्न हे जाप होम मिनिस्टरान दिवचे पडटले। आमकां न्याय हो गरजेचो आसा आणि आमकां तो जाय। धन्यवाद। So I would like to just end this by saying हे पळय जाता ते न्हू, आदी आमी चिंतताले ते आमगेर पावचे ना, आमकां ते जावचे ना, पूण आतां वयता थिंगा जाता हे फ्रॉम काणकोणा टू वालपय टू पेडणे टू पणजे वयता थिंगा हे जाता। आयज ह्या घरांनी जाला, ह्या फॅमिलीजा कडेन जाला, फाल्यां तुमगेर जातलें। हे तुमी आतांच चिंतून घेवपाचें आनी जालां पळय तेंकां हे कळटा, तेंकां मातशें वचून तुमी लोकांनी मेळोन विचारपाचें, बाबा तुमचे फॅमिलीन हे घडलेलें पळय तेन्ना कितें तुमी त्रास केलेले आनी पुलिसान तुमच्या बरोबर कितें केलें। दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट। एनी क्वेश्चन्स? मार्गावलो एक इन्सिडंट जालो पळय, ते लॉयरान पासून म्हटलेलो पूण पेजाद मनीस इनवॉल्व आहा म्हणून मागीर खूब मॅटर जाले, पूण टीम तेका अरेस्ट केलो। नाव द मॅटर इज क्रॉस्ड अंडर द कार्पेट, देन द इश्यू इज क्लोज नाव। वेयर द थिंग्स हैव गॉन रॉंग इन दिस? See in the Margao incident, my personal belief is that victim cannot be trusted. Okay, after what has happened, right?
बट दॅट इज माय पर्सनल बिलीफ. मारगांव कितें जालें ते पळय चेडू थिंगा ते लॉयराक मेळोले, ते मेळोले पळय तेन्नाच ती एफआयआर जावंक जाय. एफआयआर रोखडी जालेली जाल्यार पुलिसाचो एक मेमो आसता, मेमो येयलो रोखडे ते हेल्थान वयता आनी रोखडे हेल्थान ते इन्स्पेक्शन जाता, हेल्थ इन्स्पेक्शन जाता, हेल्थ चेकअप जाता. ते कांयच जावंक ना, ते कांय जावंक ना. आनी 24 आवर्स जाले उपरांत म्हणजे एक घडना घडल्या 8:30 एका दिसा आनी दुसऱ्या दिसा 4 सुमार ती एफआयआर जाल्या. आता 4 जेन्ना ती एफआयआर जाल्या तेन्ना लेगीन तांकां इतलो टायम मेवला पॉलिटिकल प्रेशर हाडपाक, व्हडल्या मनशांचो प्रेशर हाड. कोणाचो प्रेशर येयला ते आमी नको, पूण प्रेशर कोणाचो येयला आनी त्या प्रेशराच्या टायमार ते पळय विक्टीम आहात ते चेंज जाले आख्खे. तेका कितें सांगला तेणी आनी कोहें तेका फुसलायला म्हणून आमी नको, पूण ते सारकें भिला, टोटली भिना. आनी ते म्हणटा म्हाका कांयच नाका, हें म्हाका मातशें सोडून दिया, म्हाका गांवांत वचोन दी, म्हाका हें नाका, हांव हिंगा काम करूंक येयल्लें, म्हाका हे भानगडी नाका. द कंप्लीट चेंज has happened. The problem is that police has not followed the procedure. The procedure is the FIR should be registered immediately, and that is what this press conference is all about. No, police तेजे काम करना. पुलीस रावल्या की बाबा कोणाचो प्रेशर येतलो, येवंक ना जाल्यार येवपाचो, येयल्या उपरांत मागीर आमी उलोवया, येयल्या उपरांत मागीर आमी करूया. This kind of behavior of the police is why criminals are thinking की तांकां जाय ते करतले आनी कोणाक मागीर फोन करतले आनी मागीर आमी सुटोन वयतले. So basically crime is rising in Goa. Normal people are thinking आमी कोणाक मारल्यार कांय जावपाचें ना, and Goa is going to the dogs completely.